दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। आजिर प्रथम खबर रही ओडिशा को आसीबो प्राय 50,000 कोटीर पुंजी। 3 दिनिया गुजरात गस्तरु फेरी एही सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एही 3 दिन रे 700 पुंजी निवेशकारींक सह आलोचना होईछि। 48,330 कोटी टंकार पुंजी निवेश पई प्रतिश्रुति मिलिछि। ଏହା द्वारा 67,000 रु अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। 8टी एमओयू एवं 63टी निवेश आग्रह पत्र होईछि। समुदाय 71टी निवेश प्रस्ताव आसीछि। विकसित भारत पई पूर्व भारतर उदय अत्यंत आवश्यक बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर पश्चिम बंग राजनीति ममता बनर्जी को कैबिनेट भांगिले राज्यपाल आरएन रवि। पराजय परे इस्तीफा न देबाकू अड़ी बसिथिले दीदी किए हेबो परवर्ती मुख्यमंत्री। आज बीजेपी विधायक दल बैठक रे घोषणा हेबो नाम। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड रे शपथ ग्रहण पई बड़ प्रस्तुति। परवर्ती खबर भुवनेश्वर उपकंठ बालिअंतारे युवकों को विभत्स हत्या घटना। 5 अभियुक्त गिरफ होइथिबा सूचना। सीसीटीवी फुटेज आधार रे अन्य अभियुक्तों को खोजुची पुलिस। दुष्कर्म और हत्या मामला रुजु। असदाचरण कड़ा कार्यानुष्ठान पई निर्देश देले मुख्यमंत्री। आज घटनास्थल को जिबे महिला कमिशन अध्यक्षा। परवर्ती खबर केन्दुझर घटगां निकटस्थ मसिणाबिला छकरे सड़क दुर्घटना। बस को धक्का देला द्रुतगामी लुहापथर बोझेई हाइवा। 10 रु अधिक यात्री गुरुतर आहत होई मेडिकल रे भर्ती। घटनास्थल रे पुलिस रो तदंत आरंभ। परवर्ती खबर युद्ध विरति भितरे मध्य प्राच्य रे पुणी उत्तेजना। हरमुज को नहीं ईरान अमेरिका मुहामुही 3टी अमेरिकीय युद्ध जहाज को टार्गेट। ईरान पक्षरु ड्रोन और मिसाइल माड़। तेहरानर सामरिक घाटी उपरे अमेरिकार एयर स्ट्राइक। परवर्ती खबर ममता बनर्जी बीजेपी और निर्वाचन आयोगों विरोध में प्रमाण देवाकू चेष्टा करिसेंती। से दाबी करिसेंती जे तृणमूल कांग्रेसर प्रकृत लड़ई बीजेपी विरोध में नुहे बरं निर्वाचन आयोगों विरोध में थिला। ममता बनर्जी एबे रास्ता को ओह्लाई संघर्ष करने सह विरोधी इंडिया मेंट को आहुरी शक्तिशाली करने को संकल्प नैछंती। से कहिसंती सोनिया गांधी और राहुल गांधी सह इंडिया महामेंटर अनेक नेता एकता प्रदर्शन करिसंती। एबे मो कुर्सीरु मुक्त मु जणे स्वाधीन पक्षी और अत्याचार विरोध में लड़िबी बोली ममता कहिसंती। परवर्ती खबर तमिलनाडु रे कांग्रेसर 5 विधायकों समर्थन रे सरकारंकर गठन पई टीवी के मुख्य थालापति विजय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को 2 थर भेटिथिले मध्य सबुज संकेत मिली नाही। आग सर्वनिम्न 118 जन विधायकों दस्तखत थिबा चिठी देबाकू राज्यपाल कहिसंती। टीवी के 108 आसन रे जीतिथिले मध्य विजय 2टी आसन रे विजयी होइथिबारु गोटी आसन छाड़िबे। कांग्रेसर 5 विधायक समर्थन कले मध्य विजय को आउ 6 जन विधायकों समर्थन आवश्यक पड़ुछि। परवर्ती खबर महाकालपड़ा ब्लॉकर मंगलपुर गोजाबंध पेटछेला महाकालपड़ा पंचायत रे आज भी पानी पाई लोके संघर्ष करुछंती। गोटे पटे कुंभीर भय अन्य पटे गोलिया पानी ता सत्वे नईर लुणी पानी व्यवहार करने को बाध्य कारण अन्य किछि विकल्प नाही। टैंकर साहाय्य रे उपांत गाँव रे पानी जोगाई दिया जाउछि किंतु सप्ताह करे किंबा 10 दिन रे थरे केबे मिलिबो ताकू चाहि रहुछंती लोके। परवर्ती खबर ट्रिब्यूनाल रे महानदी पानीर उपलब्धता को नहीं भूल तथ्य उपस्थापन होइथिबा अभियोग आनिछि महानदी बंचाओ आंदोलन। ट्रिब्यूनाल सामने सरकार देइथिबा तथ्य विभ्रांतिकर एवं ओडिशा स्वार्थ विरोधी बोली अभियोग होइछि। कुहा जाइछि टेक्निकल कमिटी महानदी संपर्क रे भूल हिसाब देइछंती। सेमानंक तथ्य अनुसार महानदी रे समस्या नाही। परवर्ती खबर कादुआ रास्ता रे अटकिछि विकास गाड़ीर चक पहुंची पारुनी एम्बुलेंस। डाक्तरखाना जीवा पई खटिया सहारा कारण गाँ को जोड़ुथिबा रास्तार अवस्था एते दयनीय जे गाड़ीटी अधा बाटरे अटकी रहीगला। कालबैशाखी वर्षा जोगु रास्ता रे आंठुए कादुओ सांग को बड़ बड़ गात। शेष में अन्य कौनसी उपाय न पाई परिवार लोके और आशाकर्मी ललिता को खटिया बोही प्राय 1.5 किलोमीटर दूर रे थिबा एम्बुलेंस पाखकु नेइथिले। परवर्ती खबर बलांगीर रे जीतू मुंडा रिटर्न। जीतू मुंडा मृत भौणी नारे थिबा टंका फेरी पाई गले किंतु बलांगीर जिले में एभली अनेक घटना एबे सामना को आसीछि।
ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବେନ୍ଦେର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 9 ମାସ ଆଗରୁ ଶ୍ୟାମ ଭଇଁଶାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଳିମ୍ବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଷାଣ୍ଢଙ୍କ ମା ସମାରୀ ଷାଣ୍ଢଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଠର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଉନି ବ୍ୟାଙ୍କ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ 50,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଶକ। ଗୁଜରାଟରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି। 4 ରାଉଣ୍ଡ ବୈଠକ ଥିଲା। 70ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 700ରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଆଣିଛି। 48,330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 67,838ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କୋକସରା ବନ୍ଦ। ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାବିରେ କୋକସରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରାଠାରେ NH26 ଭବାନୀପାଟଣା ଜୟପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜୟପାଟଣା, କୋକସରା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଚଳିତ ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ଜୟପାଟଣା, କୋକସରା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର 18,885 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜଳସେଚିତ 4 ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଚଳିତ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ରବି ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଉଡ଼ିଲା ଧଜ୍ଜିଆ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ। ଇରାନର ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ କେସମ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ସିଟି ବନ୍ଦର ଆବାସ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆଟାକ୍। ହର୍ମୁଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 2 ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ହମଲା କରିଛି ୟୁଏସ୍। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା ଇରାନ। ଜବାବରେ ଆମେରିକା ଇରାନର 2 ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଲଭ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହର୍ମୁଜ ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ନୌସେନା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ନୂଆ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଡିଏମ୍କେ ଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଏକାଠି ହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଟିଭିକେର 108 ବିଧାୟକ। ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛି ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜଗମ। ଟିଭିକେ କହିଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନେତା ବିଜୟଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ 2 ଥର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ 118 ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଟିଭିକେକୁ 108ଟି ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 118 ସଂଖ୍ୟାରୁ ସେ 10ଟି ଆସନ ପଛରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିନାହିଁ।